Sziasztok! Ebben a mai videóban Getting Over It-ezni fogok, ami elég hosszú játék, szóval több részes lesz. Fogok idegeskedni szerintem. Szóval kezdjük is el. Ugye ennek az a lényege, hogy vagyunk egy üstbe, és ahogy mozgatjuk az egeret, és ezzel a fehér izével látjátok, hogy hol van egér. Ahogy mozgatjuk egeret, úgy lehet irányítani ezt a kalapácsát, és így kell előre haladni a hegyen. Majd, és a legvégén felszállunk az űrbe. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Jó. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. Na. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. Prod and poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Köszönöm, hogy abba hagytad a beszédet. Idegesített már egy picit. De hogy lököm le magam? Úgy, nem úgy. Ki tervezte ezt a játékot? De hova lököd el magad? Ne, jó, no. Ki tervezte ezt a játékot? Ne. Ki tervezte ezt a játékot? Hát, ez biztos, hogy nem normális volt. De fogd már meg! Hát, ez már az idegeimre ment ez a játék. Olyan idegesítő, hogy ez az ember nem bírja rendesen megfogni. Na jó van. Mondom, azaz. Hoppá, azaz. Újra itt. Mondom, újra itt, jó? Pam, jó, újra itt akkor. Már itt is, jó. Újra itt, mondom. Na, innen azért menjünk ki. Oda. Úgy.
Kezdek belejönni az irányításba. Mi? Ott még nem voltam. Jó. Ne lögd le. Jó. Oda hogy? Hogy tervezte? Aha. Nem hallottak meg. Aha. Lehet, hogy előbb. Nem. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Ne rúgj le magad! Okos ember. Jó? Az okos ember. Nem vagy okos. Hazudtam. Nem vagy okos. Nem vagy okos egyáltalán. Hülye vagy. Gyagyó vagy. Tudtad? Mondom. Hát ezt nem lehet lenni. Hoppá. Azt meg kell. Nem? Azt meg kell. Mondom. Várja. Nem. Ha azt nem fogod meg, én beszarok rajta. Sokig. Ez nagyon sok idő, ebből lesz legalább 30 rész kb. Szóval készüljetek fel. Nem bírja már az idegen már. Szóval még csak az elején vagyunk. De lecsúszik. Ne lögd le magad. Nem jó, de jó. Nem jó. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Mondom, hogy jó, erre meg leesek hol legelejére. Hát, ez a rossz ebben a játékban. Hogy olyan idegsokkoló, hogy mindjárt vége ennek a résznek. Hát, én ezt nem bírom. Már nem bírom. Nem, ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy én megállok. Olyan nincs, hogy én megállok. Olyan van csak, hogy én befejezem, de ilyen nincs, hogy én megállok. Én amíg fel nem kerülök újra oda, én addig innen nem veszem el. Én addig innen nem húzok, amíg én nem kerülök fel újra oda, hogy legalább ide. Na, ez most gyors volt. Nem szóltam el magam inkább. Nem. Ez lassú volt. Úgy kurvára gyors volt. Nem? Az. Mondom, de hogy lehet azt a lámpát megfogni? Azt nem lehet megfogni szerintem amúgy. Azt a felsőt. Megfogni meg lehetne, előbb is megfogtam. Csak nem lehet onnan tovább menni. Úgy, nem jó, de jó. Nem jó.
For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled at home. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Na, szerintem itt meg is állhatunk, és én kiléptem innen a játékból, szóval el is köszönök. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Na csőztök!